जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति जगत प्रणाम करी आज आम आम राष्ट्र शासन को आगे बढ़ेगा। राष्ट्र शासन क्रम आज पढ़ा जो सीरीज स्टार्ट करते स्थिर कारक तत्व हिसाब से ओल्ड क्लासिक्स गुड़ाक कौन कही आम पढ़ते लग्न रवि आज आम पढ़ा लग्न जी चंद्र रहे। लग्न चंद्र रही देख गोटे प्रेडिक्शन जो गोटे आकार हम सेमती माने ना हजार नाना मुनि मान नाना मत ये आस्ट्रोलोजी भितर भी पराशरी एस्ट्रोलोजी अच्छी भृगुनंदी नाड़ी अच्छी केपी एस्ट्रोलोजी अच्छी ଆଉ जेमिनी एस्ट्रोलोजी अच्छी नक्षत्र ज्योतिष अच्छी बहुत सारे जिनस आम पराशरी एस्ट्रोलोजी को फॉलो कर पराशरी एस्ट्रोलोजी रे जनरली कौन केमिति हेले कौन केमिति हब सेड़ा सब तार स्थिर कारक तत्व पर निर्भर करे प्रायतः स्थिर कारक तत्व सब एस्ट्रोलोजी रो डिपार्टमेंट रे सेम तो स्थिर कारक तत्व ऊपर आम जस्ट गोटे गोटे इनसाइट शेयर कर इनसाइट रे स्थिर कारक तत्व जब लग्न रे बसे ताले कौन कौन हम आज आम पढ़ा चंद्र यदि चंद्र लग्न रे थाए कि प्रकार जी तमको दिए ओल्ड क्लासिक कौन कहे आमे आम हिसाब से आम कौन फाइंडिंग पाइछु से विषय रे आम डिस्कशन करूँ शास्त्र कौन कहूची से विषय रे आम डिस्कशन करूँ। शास्त्र कहूची मेष वृष किंबा कर्कट रे जदि लग्न ହେଇଥିବ मेष वृष किंबा जदि कर्कट लग्न ହେଇଥିବ सेठी जदि चंद्र बसीगला ताले से जो व्यक्ति को सी दान शौर्य दया धन रूप एवं उत्तम गुणादि भोग दे लग्न तीन मन रखु मेष वृष एवं कर्कट लग्न ए तीन लग्न रे भल फल दिए चंद्र स्थिर कारक तत्व हिसाब से अन्य लग्न रे जदि चंद्र आसीगला ताहले जनरली सेठी या माने नुह कि ए लग्न रे चंद्र खराब फल दब मु क्लासिक पढ़ाऊची क्लासिक रे जो ओल्ड क्लासिक्स रे जहाँ लिखा है सेटा मु कहूची ता माने नुह जे मु एइटा ही सत्य सत्यर बहुत प्रकार इंटरप्रिटेशन आसपारे है कि सत्यर बहुत सारा इंटरप्रिटेशन आसपारे मुझे ओल्ड क्लासिक पढ़ुची बही हिसाब से पढ़ू तेणु आप खाली एटा शुणु कि भल खराब एभली भाव में मन रखते आगू जाके आम बड़ बड़ कर पढ़ा तेणु मेष वृष कर्कट लग्न रे चंद्र भल फल दिए संध्यार अवकाश दान शौर्य दया धन रूप चंद्र स्थिर कारक तत्व गुड रिजल्ट तक मिले କିନ୍ତୁ ଅନ୍य ଲଗ୍ନରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଗଲେ ତାହେଲେ ଜମା ସେ ପ୍ରଥମେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅସ୍ଥିର ମନା କରିଦେବେ ତାଙ୍କୁ ମୁଡ ସୁଇଂ ହବ ହିଁ ହବ ତାକୁ ଟିକେ ଶ୍ରବଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ତାକୁ ଜେନେରାଲି ଥଣ୍ଡା ରୋଗ ଛାଡିବନି କହିବାରେ ତାର ପାଟି ଲାଗିବ ଏଇଟା ଯଦି ଲଗ୍ନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଚନ୍ଦ୍ର ଲଗ୍ନ ସେ ଯେକୌଣସି ଲଗ୍ନ ହେଇଥାଉ ତାହେଲେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ତେଜିଆନ ଆଉ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଆଉ ଯଦି କ୍ଷୀଣ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବ ତାହେଲେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏଇଟା ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟେ ସ୍ଥିର कारक ତତ୍ତ୍ୱ ହିସାବରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମେଷ ବୃଷ ଲଗ୍ନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ରହିଲେ ତାହେଲେ ସେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲଗ୍ନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ ତାହେଲେ ସେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବଦଳରେ
ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଲଗ୍ନ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ କରୁଛି ଲଗ୍ନରେ, ତାହେଲେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ତେଜିଆନ ଏବଂ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ହୁଏ। ଯଦି କ୍ଷୀଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଲଗ୍ନରେ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର କଣ ଆଉ କ୍ଷୀଣ ଚନ୍ଦ୍ର କଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀରୁ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀରୁ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀରୁ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ, ଏଇଟା କ୍ଷୀଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଜେନେରାଲି ଧରାଯାଏ। ବହୁ ବହିରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ମତ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଛାଡି ଯାଉନି, ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେତିକି ବୁଝୁଛି। କିଏ କହୁଛି ଭାଇ ଚତୁର୍ଥୀରୁ ହବ, କିଏ କହୁଛି ପଞ୍ଚମୀରୁ ହବ। ଠିକ ଅଛି ନା? ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରର କାରକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଭଲ ଆଉ ଖରାପ ହିସାବରେ। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଢିବା ଲଗ୍ନରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଥାନ୍ତି ସ୍ଥିର କାରକ ତତ୍ତ୍ୱ ହିସାବରେ କଣ ଫଳ। ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।